समस्त सर्वदा मंगल सहित सत्संग नवेदन करते श्रीत मनोज बेहरा सुपुत्र जन्मदिन श्री देवांजन सर्वदा मंगल प्रार्थना सहित परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री जन प्रार्थना बर्तमान शंखदिन प्रदान करेंगे आम सदा सुमित्रा मा श्रीमती सुमित्रा साहू आ सद्गुरु वंदना करेंगे आम सदा टुकु अश्वित गोवर्धन साहू बर्तमान सुमित्रा मां अनुरोध कर शंखदिन प्रदान कर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अन्नदातारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन विश्वं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागररधीनं तत्त्वं नागररधीनं नमः तत्त्वज्ञानात् श्री गुरवे नमः नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुः परात्परनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं एकं नित्यं विमलं परं सर्वधि साख्यं भावान्तरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। जय गुरु शंखदिन प्रदान कले आम सदा सुमित्रा मा श्रीमती सुमित्रा साहू सद्गुरु वंदना कले आम सदा टुकु श्रीत गोवर्धन साहू बर्तमान परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री प्रार्थना जय गुरु बर्तमान आम समुदाय 2 मिनट नाम जप परिवार नाम समय आरंभ है जय गुरु समस्त जय गुरु बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करिए प्रदीप भाई श्री प्रदीप कुमार पट्टनायक सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करिए जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सहस्थ लिखित पवित्र सत्संग ओडिया ग्रंथ पाठ
निष्ठा रख कि निष्ठाब्द हुआ नहीं, साधु साज नहीं, साधु हेबाकु चेष्टा कर। कौन सी महापुरुष सहित तुमर निजर तुलना कर नहीं, किंतु सर्वदा तांकर अनुसरण कर। जदि प्रेम थाए तेरे अपर को मोर बोली कह, किंतु स्वार्थ रख नहीं। प्रेमर कथा कहवा आगु प्रेम कर। दया जयगुरु। जय गुरु। सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले आम सद्य प्रदीप भाई श्रीयुत प्रदीप कुमार पट्टनायक परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्य संयुक्ता माँ श्रीमती संयुक्ता साहू। नारी नीति ग्रंथ पाठ करें। दादा जय गुरु। जय गुरु माता। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अंकुल चंदन श्रीमुख निश्रुत नारीर नीतिर ओडिया अनुवाद पाठ। झियो मोर तुमर सेवा, तुमर चालिबा, तुमर चिंता, तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितरे जेपरि एपरि गोटाए भावर सृष्टि करे, जेउथिरे सेमाने अवनत मस्तकरे नतजानु होई सश्रम्भ्रमे भक्ति गदगद कंठरे मा मोर जननी मोर कही मुग्ध हुअन्ति, बुद्ध हुअन्ति, तृप्त हुअन्ति, कृतार्थ हुअन्ति, तेबे ही तुमे नारी, तेबे ही तुमे सती। नारीर नीति। भाव भाषा और कर्म। भाव भाषा को मुखर करी तोले, पुणी भाव ही कर्म को नियंत्रित करे, आउ भावनार ही भाव उदित हुए। अतएव तुमर भावना को जेते सुंदर, सुशृंखल, सहज, अविरोध और उन्नत धरणर करिवो, तुमर भाषा व्यवहार और कर्म कुशलता मध्य सेहीपरि सुंदर, अविरोध, उन्नत धरणर हेबो। वाणी संख्या 10। ओम स्वस्ति स्वस्ति। दादा जय गुरु। जय गुरु। तो नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आम सद्य संयुक्ता माँ श्रीमती संयुक्ता साहू परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वामी बाबा जय ठाकुर पवित्र पांड्यात्री कर्मी शुद्ध बाबा चरण विश्वाल शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करें। अनुरोध करते बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे स्वामी बाबा जय जय गुरु। आज्ञा जय गुरु। जय गुरु पढ़ समस्त जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुरंकर श्रीमुख निश्रुत पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। जो माने जेते बेसी लोकंक हाथ रे आहार यदि ग्रहण करिथांती बा अन्य को देई थांती, सेमाने जदि संक्रमण दुष्ट होती कौनसी प्रकारे आहार विहार रे चाली चलन रे सेमाने सेते बेसी लोकंकु संक्रमित करी तोलंती। सेमानकर व्याधि दोष त्रुटि इत्यादि द्वारा व्यापक विकृति मध्य देखा मिले। सेठारे सेहीपरि सेते ही वाणी संख्या 65। जय गुरु। जय गुरु। शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम स्वामी बाबा जय ठाकुर पवित्र पांड्यात्री कर्मी बाबा चरण विश्वाल परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान भजन आरंभ करें। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य टुकु श्री गोवर्धन साहू। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम सत्य नरेंद्र भाई श्री नरेंद्रनाथ महारणा। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य टिके माँ श्रीमती तिलोत्तमा बेहरा। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य निवेदिता माँ श्रीमती निवेदिता विश्वाल। और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य मंदाकिनी माँ श्रीमती मंदाकिनी साहू। बर्तमान अनुरोध कर विष्णु शिल्पी आम सद्य टुकु श्री गोवर्धन साहू प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। मुसा जय गुरु। जय गुरु। उपस्थित समस्त को मोर जय गुरु। उमंग मन फूल रहा गुरु दर्शन पायारी। उमंग मन फूल गुरु दर्शन पायारी। बहु दिन बीते तड़प तड़प
आज मोरा भाग्य जगाया रे दयानकारी गुरु छवि पर मन मन दर्शन पाया चरण समाया दर्शन गीत बढ़ता छीन छीना अब धीरे गीत बढ़ता छीना छीना अब धीरे जगत व्यवहारो लाया रे जगत व्यापहारो लाया रे गुरु दर्शन पाया मोहिनी जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟୁକୁ ବାବୁ ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାରଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ନିଶା ଗମା ପା ଗମା ପା ନିଶା ପା ମା ପା ଗା ନିଶା ଗା ରେ ସା ମଣିମା ହେତୁ শ্রীপদ পঙ্কজে পূজা ফুল দিয়ে হই মণিমা হেতু শ্রীপদ পঙ্কজে পূজা ফুল দিয়ে হই মোতে খালি টিকে
ରହିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ রাতি শেষে তুম বাসি ফুল হই ঝরি পড়ে যদি মোর দুঃখ ନାହିଁ রাতি শেষে তুম বাসি ফুল হই ঝরি পড়ে যদি মোর দুঃখ ନାହିଁ পাইথিবি মোহি অমিয় আশিষ পাইথিবি মোহি অমিয় আশিষ ভাবরে বিভোর হই পাইথিবি মোহি অমিয় আশিষ পাইথিবি মোহি অমিয় আশিষ ভাবরে বিভোর হই মণিমাহে তুম শ্রীপদ পঙ্কজে পূজা ফুল দিয়ে হই ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ মন আকাশরে আশার সপন দেখিবারে দোষ ନାହିଁ মন আকাশরে আশার সপন দেখিবারে দোষ ନାହିଁ মনে মনে ভাবে পাইবি তুমকু মনে মনে ভাবে পাইবি তুমকু একান্ত নিজর হই নবমণ্ডলে বহুত ভেড়ারে নবমণ্ডলে বহুত ভেড়ারে ମୋ ଭାବନା ଭାସି ଯାଇ ମୋ ଭାବନା ଭାସି ଯାଇ ମଣିମାহে ତୁମ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜେ ପୂଜା ଫୁଲଟିଏ ହୋଇ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্টকন শিল্পী আমার সঙ্গে নরেন্দ্র ভাই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟକନ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଟିକିମା ଶ୍ରୀମତୀ ତିଳୋତ୍ତମା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଉପସ୍ଥିତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ।
ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ବୁଝେ ନାହିଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ମୋର ଏ ଜୀବନ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ପରା ତୁମ ଦାନ, हे प्रिय परम सत्य सनातन नित्यानंद चिरतन, मोर ए जीवन तनु मन प्राण सबु परा तुम दान, हे प्रिय परम सत्य सनातन नित्यानंद चिरतन, तुम बिना प्राण निश प्रतिक्षण, तुम बिना प्राण निश प्रतिक्षण, पत्र बिना गछ अलड़ा छाई, अलड़ा छाई, बंची मु रहिछि तुमको नहीं, बंचिबाटा सिना आनंददायी, बंची मु रहिछि तुमको नहीं, बंचिबाटा सिना आनंददायी। जीवने आसीछि दुख सुमारी, झरा झंझा घन घोर करिछ तारण पतित पावन, बढ़ाइया भयकर, जीवने आसीछि दुख सुमारी, झरा झंझा घन घोर करिछ तारण पतित पावन, बढ़ाइया भयकर, तुम बिना जान ए जीवन मम, तुम बिना जान ए जीवन मम,
ଏକ ଶୁଖିଲା ନଈ ଶୁଖିଲା ନଈ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ତୁମ ବିନୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বেষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা টিকি মা শ্রীমতী তিলোତ୍ତমା ବେହେରା খুব সুন্দর এই ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ବିଶ୍ୱାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ବିଭରାନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଯାଇ ବିଭରାନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଯାଇ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ସଭାକୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ସଭାକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି ମନରେ ରହିଲା ମନର କଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଶିହରଣ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀହରଣ ତୁମ ଚାହାଣୀରୁ ଝରୁଥିଲା ଶୋଭା ପୁରି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଣ ପୁରି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଣ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନୀରବେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନୀରବ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ତୁମ ସାଥେ ପରିଚୟ ତୁମ
সাথে পরিচয় সেই মোর ଥିଲା অশ্রু পল্লব হৃদয়র বিনিময় হৃদয়র বিনিময় অজানতে মোর স্মৃতির মন্দির অজানতে মোর স্মৃতির মন্দির আঁকিଥିଲି তুম ছবিକୁ আঁকিଥିଲି তুম ছবিକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଜାଣି ବିଭୋର ରହିଥିଲି ଜାଣି ତୁମ ମୁଖ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ସଭାକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଶ୍ଳଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ନିବେଦିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୀୟ ତପୋଧନ ପଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ତପୋଧନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ संगी न साथी मीत न कोई ठगने आए बंधु भाई संगी न साथी मीत न कोई ठगने आए बंधु भाई चेता तेरे शरण में आओ चेता तेरे
चेता तेरे शरण में आओ, चेता तेरे शरण में आओ, चरण झुकाओ मात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरे जावे। धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरे जावे। दो पल काए मिट जाएगा, दो पल काए, दो पल काए मिट जाएगा, दो पल काए मिट जाएगा। छोड़ इनका साथ मेरे मालिक जगत के नाथ। सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। साधु गुरु का कहना मानो, भक्त प्रेम का मन में ठानो। साधु गुरु का कहना मानो, भक्त प्रेम का मन में ठानो। सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर, सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर उनको पाओ। प्रभु पकड़ेंगे हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ। सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुन सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। जय गुरु दादा। জয় গুরু। খুব সুন্দর সুমধুর সরলতা কণ্ঠে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে মন্দাকিনী মাছ মধ্যে মন্দাকিনী ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଅଶୋକ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। বৃন্দাবন বৃন্দাবন
एहि नव वृंदावन 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 एहि नव वृंदावन देखो भक्त देखो भक्त विदेशी पुरुषोत्तम देखो भक्त देखो भक्त विदेशी पुरुषोत्तम देखो विदेशी वृंदावन वृंदावन यही नव वृंदावन 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 यही नव वृंदावन देखो भक्त देखो विदेशी पुरुषोत्तम देखो विदेशी पुरुषोत्तम यही वृंदावन वृंदावन यही नरतल भारी आसिथन्ते हरि एहि नरतल भारी आसिथन्ते हरि एहि सखा भरि अनंत की थोरी हमे सखा भरि अनंत की थोरी निराकल संकीर्तन हमे सखा भरि अनंत की थोरी हमे सखा भरि अनंत की थोरी निराकल संकीर्तन दयाल लीला करे संकीर्तन भक्त विदेशी पुरुषोत्तम देखो विदेशी पुरुषोत्तम सखा भरी अनंत किशोरी क्रिया करे पापी तापी में लीला धन
आपके लिया घन
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଅଶୋକ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ହାତୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତନ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଅଶୋକ ଭାଇ ପ୍ରତିମା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେହେରା ଅନୁକୂଳ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିନୋଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦୀପ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଦୀପ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ବିନୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦେବସ୍ମିତା ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ସୁଭଦ୍ରା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କୁନୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଦେବାଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଦେବାଞ୍ଜନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଚୌଧୁରୀ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକପ ଡକ୍ଟର ମୁଚନ ମିଶ୍ର ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରେଇଚରଣ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମମତା ସାହୁ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଉ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ସେ ହେଲା ଆମର ସୌମ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁରେବ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ମୋର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏଇ ଚାନ୍ଦୋଳ ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିଚାଳକ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦଳେଇ ଦାଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରୀତିଭରା ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦାତା ମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ବିନୋଦ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ମନୋଜ ଭାଇ
ଏମାନେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ କଲ୍ୟାଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବାନନ୍ଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ର ମା, ଭଗବାନ ଭାଇ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଭାଇ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ତିଳୋତ୍ତମ ମା, ନିବେଦିତା ମା, ମନ୍ଦାକିନୀ ମା, ଅଶୋକ ଭାଇ, ଶେଷରେ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଧୋନି ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆଜି 40 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷିଆ ବୟସ୍କ କର୍ମୀ ମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିଭିଜନ ହୁଏ ଆମର। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ ବା ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା କହୁ ନିଜ ପାଇଁ କହୁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ନିଜ ପାଇଁ କହୁ। ମା ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘରର ଗପ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କହୁ। ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଚଲାପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଯାହା ହଉଛି କିଛି କମ ହଉନାହିଁ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଅନେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଏକରେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସାଧନ ଭଜନ କରିବା। ସେ କବୀର ସିନା କହିଲେ ଚଉଥ ପ୍ରହର ମେ ଯୋଗୀ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ 3ଟାରୁ 6ଟା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କବୀର କହିଗଲେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଗଲେ ଯେ ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 12ଟାରୁ 3ଟା, 3ଟାରୁ 6ଟା ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଗଲେ। ଏଟା ତ ସାଧନ ଭଜନ ଜଗତର କଥା। ବିବାହ କରିନଥିବା ଲୋକ ପିଲା ଯେମିତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହଉ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ହଉ ବା ଇଚ୍ଛା କରିକି ହଉ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣିପାରେ। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ସେଇ 70, 71, 72 ମସିହା କଥା ହୁଏତ ହେଇପାରେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ ମହାନ୍ତି ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଉଦଳାକୁ। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ହାତ ବୁଲଉଛି। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ କେତେ ସମୟ ନାମ କରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସତଟା କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାମ ତ ମୁଁ କରେନି। ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଦାଦା କହିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଦିନେ ବି କରେନି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ କରିବୁ, 2 ମିନିଟ୍ ହେଲେ କରିବୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନା। ଦେଖିବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ ତା ପ୍ରତି ଏମିତି ଆସକ୍ତି, ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ଯେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ ଯେ ତ ନାମ ନ କରିକି ରହିପାରିବୁନି। ନାମ ନ କରିଥିଲେ ତତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କଥା, ଶାସନ ଭଜନ ଜଗତର କଥା। ଠାକୁର ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ଏବେ ବି ଆମର ଗାଈ ପାଇଛୁ।
ଠାକୁରଙ୍କ ଅମଳରେ ଠାକୁର ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ସେମିତି ଗାଇଡ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବଂ ଚାଲିଥିବେ ମଧ୍ୟ। শ্রী শ্রী দাদা তাঙ্ক শ্রীমুখের বিদায় করেছিলেন ঠাকুরের পর বাবা, বাবার পর আমি, আমার পর বাবাই, বাবাই পর অবিন, এই মতো যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে। শ্রী শ্রী দাদাঙ্কর শ্রীমুখ বাণী। 3 নম্বর জিনিস আমাকে ঠাকুর দেলে অসংখ্য বাণী। সে বাণীর সংখ্যা ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବାଣୀ ଛପା ଆସି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଛଡ଼ା ଏଇ ଗଦ୍ୟ ବାଣୀ 22,980, 9,000 ଛଡ଼ା, ଇଂରାଜୀ ବାଣୀ 3,000 ପାଖାପାଖି, ଏମିତି 34,700 ପାଖାପାଖି ବାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛପା ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବେଦରେ ଟୋଟାଲ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 20,389, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 24,000, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ନାରଦ ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 18,000, ମହାଭାରତରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8,800। ମହାଭାରତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମହାଭାରତରେ ଜୟ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ନାମ ମହାଭାରତ ହେଲା ସେଇ 8,800କୁ ବଢ଼େଇକି 10,000 କରାଯାଇଛି। ଠାକୁର ଆମକୁ 34,700 ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, 693 ବାଣୀ। ଆହୁରି ବହୁ ବାଣୀ ହଜି ଯାଇଛି, ଧରି ରଖାଯାଇପାରି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଏ କଥା ଗୁଡାକ। ଆହୁରି ଏବେ ବି କିଛି ବାଣୀ ଛପା ଯାଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦାଙ୍କର କଥା ଡାଏରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛପା ଯାଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଡାଏରୀ ଦାଦାଙ୍କର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛପା ଯାଇନାହିଁ। ମାନେ କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଅତଏବ ଠାକୁର ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏଇ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମେସେଜ 4th ଭଲ୍ୟୁମର ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ଯାହା କଥା ଲେଖା ଅଛି ସେଇ କଥା ଉପରେ ସେ PhD କରିଛନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାଇ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାମ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ PhD, ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଅ, ସେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଛନ୍ତି? ନା ନା, ଏମିତି କଥା ସେ କହିନଥିବେ। ସେ କେତେ ଜଣ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ତାକୁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସବୁ ଏମିତି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କଣ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ? ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଥିଲେ, ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବହି ଗୋଟେ ପାଇଲି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କହନ୍ତୁ? ସେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିଛି। ମତେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନାମ କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୀଷୀ 2-3 ଜଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଦେଖାଦେଇ କରିଛନ୍ତି, ଅସହ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ଭିକାରୀ ଭୂୟାଁ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ଯାଦବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାଇଡ୍ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଗବେଷଣା
ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକର, ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡାକର। ଏଗୁଡାକ ସିନା ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରଫେସର, ରିଡର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ସିନା ହବ। ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଠ ଦାଢ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କଥା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଆମର ତ ବୟସ ଗଲାଣି, ତାଛଡ଼ା ଆମେ ବି ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ମତେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଶିକ୍ଷାବିତ ବୋଲି। ଆରେ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଖାଲି ଉପାଧି ଥିଲେ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ନୁହେଁ, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ। ଆହୁରି ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଉଦାସୀନ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ এই ହାଇସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆଡପ୍ଟ ହବ, କୋଉ ଦିନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, କାନରେ ଶୁଣିଛି। ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ତନ୍ଦର ଡାୟାସରେ ବସିଛନ୍ତି, ମନମୋହନ ଧାମ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବକ୍ତା ଥିଲେ ମାଣିକ ରାୟ। ଏକଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ। ମାଣିକ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହିଥିଲେ, ହେ ଭାରତବର୍ଷ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆଡପ୍ଟ ନ କରିଛି ଭାରତବର୍ଷ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା କଣ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। କେତେ କମିଶନ ବସିଲାଣି, କେତେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10+2+3 ଚାଲିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଆଇଏସି ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପିୟୁପିପି ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଆଇଏସି ଥିଲା। ମଝିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଥାର୍ଡ ଇୟର ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା 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 ପରୀକ୍ଷା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। 1982 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ରକାରର, ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3 ପ୍ରକାରର, ହାଇସ୍କୁଲ 4 ପ୍ରକାରର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। କେମିତି 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 ମତେ ପଚାରିଥିଲେ। ଖିଚୁଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ବାହାରିଥିଲା ସେଦିନ। ଶଶାଙ୍କ ମିଶ୍ର, ଦତିନ ମହାନ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଠିକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେଉଁଦିନ ଧୀ ଧୁରନ୍ଧର ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କଥା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ କି? ଜଣେ କାହାକୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହବ କଣ ହବ? ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା କେମିତି ହବ? ନା ପଥରରେ ହବ ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର।
ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟପୁଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବବାଣୀ ଏଇ ପୁଣ୍ୟପୁଥିଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ପଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବହି ଗୁଡାକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, କ୍ଷମା କରିବେ କହି ପକଉଛି ମୁଁ, ଯାହା ବି ହଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁମାରୀ କଥା ଅଛି, ଠାକୁର ଆକୁଳତାର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଦେବଭିକ୍ଷା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, অগভিক্ষা দিও, ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝার পিসাচি দৃম্ভন আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ ঝাঞ্জি ঝঞ্ঝা বহুছি, এ ঝাঞ্জি ঝঞ্ঝাକୁ ଯେମିତି ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ, ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା 1948 ମସିହା ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, କଲିକତା ଦଙ୍ଗା, ନୂଆଖାଲି ଦଙ୍ଗା, ବମ୍ବେ ଦଙ୍ଗା, କେତେ ହଲୋକଷ୍ଟ, କେଇଟା ସେକେଣ୍ଡରେ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବର୍ବର শাসন, ঝাঞ্জি ঝঞ্ঝার পিসাচি জৃম্ভন আরম্ভ হয়েছে, কন্টিনিউ করুছি এপর্যন্ত। গোটে ঝাঞ্জি ঝঞ্ঝা বহুছি, অর্থাৎ গরম পবন বহুছি। পিসাচি জৃম্ভন মানে গোটে পিসাচ, বহু পিসাচ। জৃম্ভন মানে মুখ ব্যাদান করি, পাটি মেলা করি আসুচন্তি বা চালিচন্তি। পিসাচি জৃম্ভন আরম্ভ হয়েছে। বাতুল ঘূর্ণি বেভুল স্বার্থে গোটে ঘূর্ণি বাত্যা সৃষ্টি হয়েছি। কি ঘূর্ণি বাত্যা না বেভুল স্বার্থ, স্বার্থ বেভুল স্বার্থ, অতি ভুল স্বার্থ। স্ত্রী জানিপার না স্বামীর স্বার্থ, স্বামী জানিপার না স্ত্রীর স্বার্থ, ছাত্র জানিপার না শিক্ষকের স্বার্থ, শিক্ষক জানিপার না ছাত্রর স্বার্থ, নেতা জনতার স্বার্থ, কেহি কাহারি স্বার্থ, বেভুল স্বার্থ। কলঙ্ক ইয়া দ্বারা হচ্ছে কন না গোটে কলঙ্ক কুটিল ব্যবচ্ছেদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এই বেভুল স্বার্থ মাধ্যমে পরস্পর ঠাରୁ দূরেই যাଉଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ନିକଟରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୂରେଇ ଯିବା କଣ ହଉଛି ନା ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଖୋରାକ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାଟା କରୁଛନ୍ତି। ପାୱାର ପାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତ ସବୁ କିଛି ହବ ନା। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ପରିବାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ତ କିଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, କିଏ ଶାସକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ତ କିଏ କୋଉଠି କଣ କରୁଛି। কলঙ্ক কুটিল ব্যবচ্ছেদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আউ কোন হচ্ছে না প্রেত কবন্ধ কলুষ কৃষ্টিকে বেতাল আক্রমণে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। প্রেত কবন্ধ, কবন্ধ মানে মস্তিষ্ক বিহীন রাক্ষস। গোটে প্রেত মস্তিষ্ক নথিবা, অর্থাৎ মুন্ডরে কিছু নথিবা, মুন্ডরে কিছু ব্রেন নথিবা, কিছু বিদ্যা বুদ্ধি নথিবা গোটে প্রেত কবন্ধ, সে কলুষ করে দিয়েছে আম কৃষ্টিকে। आम कृष्टि माने खाली भारत कृष्टि नुहे, पृथ्वी कृष्टि को। भारत माने पृथ्वी। प्रेत कबंध कलुषित कृष्टि के बेताल आक्रमण विक्षुब्ध कर तुलेছে। अबदलित कृष्टि, कृष्टि आज आमर कृष्टि आज अबदलित, निरर्थक रोदन रुद्यमान, अर्थहीन भावे से कांदुची। आज के आछ मंदर दी आर्य आत्मज सन्तान। आर्य माने
जार विक्रम अच्छी किए अच्छी ठाकुर आह्वान दौरान किए अच्छी एमती आर्य आत्मज सन्तान ताको मनीष भिक्षा दब अर्थ भिक्षा दब ठाकुर को काम करने धर्म काम करने अर्थ आवश्यक मनीष आवश्यक मनीष भाया मनीष दरकार अवधि धुरंधर उत्सर्ग प्राण जो मैंने उत्सर्ग करेंगे से धी धुरंधर होते एक्सपर्ट होते धी शक्ति संपन्न होते पादरे से समर्पित हेबे जमीती पादरे मानी समर्पित मान धनी समर्पित धन ज्ञानी समर्पित ज्ञान वीर समर्पित आत्म प्राण मात्र जाने जे शुणी काने तांकरी आह्वानी गीति छुटी से निर्भीक पराणे संकटावर्त मध्य देइछि से सब विसर्जन निर्यातना सही से बक्षपाती ज्वाला जंत्रणा सही से चंदन परी आ मृत्युर गर्जन शुणी से संगीत परी जी मृत्युर गर्जन को संगीत परी शुणी पार जी जला जंत्रणा को चंदन भरी लेपि पार निज देहरे जी बक्षपात की सबकि निर्यातना को सही पार से भाया मनीष को ठाकुर चाहते सी धी धुरंधर हो हाईली क्वालिफाइड हो विद्या बुद्धि ता पाखे थी सम्मान समाज उच्च स्तरीय सम्माननीय हो एवं से जमी तार धन ज्ञान मान सबकि समर्पित हो किए अच्छी एमती आर्य आत्मज सन्तान मनीष भिक्षा देव अर्थ भिक्षा देव सब हृदय सबकि को उत्सर्ग कर तुम्हारी तुम्हारे समर्पण कर चेष्टा के सार्थक करे तुलते निराशी निर्मम से निराशी हे किसी आशा करेंगे ना निर्मम हे निर्मम माने निष्ठुर नुहे मोल बोली से किसी भी रहा ओडिशा भारत वर्ष एमती अच्छा कि आवश्यक निराशी निर्मम एस उत्सर्ग कर आत्माहुति दाओ जीवन निंगड़ा न जा किसी संगति तुम्हें आज पर्यटन जहाँ किसी संगति जहाँ किसी एकता जहाँ किसी पारस्परिकता जहाँ किसी प्रेम प्रीति तांकु दे सार्थक हो उठो निजे के बाँचाओ मानुष के बाँचाओ कृष्टि के बाँचाओ आर बाँचाओ यही परपद दलिता महा ऐश्वर्यशालिनी आद्य स्तन्यदायिनी परम पवित्रा भिखारिणी माता भारत वर्ष के धन्य हो नंदित हो ईश्वर जजच्छल आशीर्वाद के माथा पेटे रहो शांत हो शांति पाओ अस्थि अभ्युत्थान के अनंतर पथे अबाध करे रखो अस्थिर अभ्युत्थान के अनंतर पथे अबाध करे रखो ठाकुर को जो आवेग भरा कथा ये जो शब्द संयोजना ये जो अभिधानगत धातुगत शब्दगत अर्थर तात्पर्य मिष्टता ठाकुर चिंता करके लिखि ना आश्चर्य होती ज्ञानी लोक मैंने अरे या सतरे अनुकूल चंद्र लिखिं बोधे थरे लिखि ना केष्टा पचारुंट से विज्ञ लोक कौन ता ना भूल जाऊँ ठाकुर कौन ये सब कथा को थरे लिखिं जो इंग्राजी कथा जो बंगला कथा ना ठाकुर जहाँ कहती वन्स एंड फाइनल लिखि तो ना सी कहती आम सब लिखि पकऊ से स्पीडिली कहती आम सब लिखि पकऊ 4-5 जन मिसिकी लिखु सजासुजी कर ठाकुर को देखो ठाकुर जहाँ कहते वन्स एंड फाइनल ना इम्पॉसिबल विशिष्ट कवि पृथ्वी विख्यात कवि टी.एस. इलियट ठारू आरंभ करी शेक्सपियर ठारू आरंभ करी
एपरिक रवि ठाकुर पर्यंत विश्वकवि पर्यंत सेमानकर कथा को वन्स ट्वाइस थ्राइस विथड्र करती छपा सरिबा परे मध्य अनेक विथड्र करती ठाकुर कहते वन्स एंड फाइनल ना आज्ञा वन्स एंड फाइनल ठाकुर जहाँ कहती भगवान आउ क्या कह ईश्वर आउ क्या कह ठाकुर को पचरागला भगवान डेफिनेशन हाउजर मांदा मेंचाए मैगजीन आउ बहीपत्र धरिकी सकाଳେ सकाଳେ चलती आश्रम को प्रार्थना करने नईंदा पचारे हाउजर मांदा कोথায় যাচ্ছেন प्रार्थना करते जाच्छेन भगवान एग्जैक्ट डेफिनेशनটা কি शॉर्टेस्ट एंड एप्रोप्रिएट डेफिनेशनটা কি আমি ঠাকুরকে আজকে জিজ্ঞাসা করব প্রার্থনার পর আর এই ম্যাগাজিন গুলো এই বইগুলো ধরেছি এইখানে লেখা আছে কিন্তু ভগবানের ডেফিনেশনটা ঠাকুর যদি চান তাহলে দেখাবো নইলে ঠিক আছে আমিও শুনবো প্রার্থনা হয়ে গেল পরে ঠাকুর বসতে পচাতলে হাজার মানটা কিছু জিজ্ঞাসা আছে নাকি না হ্যাঁ ঠাকুর না কি আপনার মতন বিজ্ঞ মানুষ আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন আমার মূর্খ মানুষ আমি না ঠাকুর গড মানে কি ঠাকুর ফস কি কইছন্তি ক্যাপাসিটি টু পারফর্ম ঠাকুর ভগবান মানে কি না ক্যাপাসিটি টু পারফর্ম ফস কি ঠাকুর কইছন্তি সরিগলা তো এই হচ্ছে কথা এই হচ্ছেন ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কেউদিন সময় আসিব ঠাকুর সে স্বপ্ন সার্থক হব ধী ধুরন্ধর লোক মানে নিবেদিত হেবে উৎসর্গ হেবে ঠাকুর পদমন্ত্রে যেমানে নিবেদিত হইছন্তি সেমানে উদাসীন নহি এই রিচুয়াল মাধ্যমে সেমানে কেমিতি আহুরি एक्टिव हेबे आमे मध्य एक्टिव हवा दुलाल श्री श्री दादा दिन कहते से तो दादा को बयस बोध होता 82-83 वर्ष दुलाल दा आपनार मत आमार मतन युवक जदि ठाकुरेर काज एखन ना करबे ताहले आर के करबे 82-85 वर्ष बयसे दादा कहते आमरा युवक नुहे वृद्ध से जन शुक्ल केश अटे जार शिर अतएव चुटी पाची गले खाली आम बुढ़ा नहु आम भी युवक आम भी उदासीन रहा ना ठाकुर कथा को मनीष पाखे पहुंचेबा ठाकुर जे स्वप्न देखी कर्मी केवल पांजाधारी कर्मी नुहे जे काम करे से कर्मी मनीष भीतर दारिद्र्य चली जाऊ कहीं दारिद्र्य पीड़ित न हो कहीं स्वास्थ्यहरा न हो कहीं असदाचारी न हो कहीं दुर्बल न हो दुष्कृत न हो कहीं चालीचरण चरित्र न हो ईंधन कहीं न हूँ एवं पंचबली सप्तार्ची समस्ते पालन करंतु पंचबली उपासना तो पंचबली कथा अच्छी से पंचबली समस्त आम पढ़ा मुखस्थ करवा मुखस्थ कले सीना पालन करने आमको आग्रह सृष्टि हम पंचबली एक नंबर हूँ एक अद्वितीय शरण नवा दूरे पूर्व पूरणकारी ऋषि शरण नवा तीन से पथ जो मैंने अनुसरण कर पितृपुरुषों शरण नवा वर्णाश्रम शरण नवा आउ वर्तमान पुरुषोत्तम शरण नवा फसफास जदि जड़े न कह से पालन करमी सप्ताह हूँ ब्रह्म होती एक अद्वितीय आउ दूरे हूँ वार्ता जो मैंने बहन करती से अभिन्न तीन हूँ वर्तमान पुरुषोत्तम होती अग्रणी चार हूँ अनुशासन को आम मानिबा
ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ପରପାରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଦେବଗଣଙ୍କୁ ମାନିବା। ଛଅରେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପାଳନ କରିବା। ସାତରେ ହେଉଛି ବିହିତ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ ଆଚାର ପରମ ଉତ୍କର୍ଷ ହେତବ। ବିହିତ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ ଆଚାର ପରମ ଉତ୍କର୍ଷ ହେତବ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକା ଜାତି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଅନୁଲୋମ ହେଇଥିବ, এটা হচ্ছে পরম উৎকর্ষ হেতু। এই পঞ্চবড়ি সপ্তাহটি যেମିତି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପରିବେଶ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକତା ସମସ୍ତେ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଜନଜାତ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ଥରେ ସଦାଚାର ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଋତ ଋତ୍ବିକ ପାଳି ହେବେ। ଋତ୍ବିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଠେଇବେ ଯେମିତି ମିନିମମ୍ 3 ଟଙ୍କା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ଟଙ୍କା। ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ମାତ୍ରେ ମିନିମମ୍ ଋତ୍ବିକ 3 ଟଙ୍କା। ଅନେକ ଜାଗାରେ 8 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦିଆହଉଛି ନା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। କର୍ମୀ ସମୁଦାୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଋତିକି ମିନିମମ୍ 3 ଟଙ୍କା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ଟଙ୍କା। ଋତ ଋତିକି ପାଳି ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଭାବୀ ଦାରିଦ୍ର୍ଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଜେ କିଛି ଦେବେ। କାଟିଲେ ଚିପୁଟିଲେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେମିତି କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବୀ। ଅତଏବ ଏହି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିବା, ଉଦାସୀନ ରହିବା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି କିଛି କଥା କହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ୍ପାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଉଷା ନିଶା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରା ଜପ ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଇ ତପ ଏହି ବାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଉଷା ନିଶାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବାର କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଋତିକ ମାଣିକ ରାୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାମ କରୁନାହିଁ ବା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉ 5 ମିନିଟରୁ ହଉ 2 ମିନିଟରୁ ହଉ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ କଥାର କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ହଜୁରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନର ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ଠାକୁର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କାପାସିଟି ଟୁ ପରଫର୍ମ, ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଧାରା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୋଟିଆ। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସୋନିଆ ସୁନିତା ମା, ଡକ୍ଟର ସୁନିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପବିତ୍ର ହୋଇ ସହିତ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। हरि बोले नयनरी जले भाषाए केनु तारे डाकुना। हरि बोले नयनरी जले भाषाए केनु तारे डाकुना। हरि हरि बोलो बिन फुलाए गेलो, हरि हरि बोलो बिन ফুরাই গেল পারে সম্বল কিছু করোনা। হরি হরি বলো বিন ফুরাই গেল, হরি হরি বলো বিন ফুরাই গেল পারে সম্বল কিছু করোনা। পারে সম্বল কিছু করোনা, পারে সম্বল কিছু করোনা, পারে সম্বল কিছু
করোনা পরে তোমরা কিছু করো হরি বলে নয়নের জলে বাঁচাই কেন তারে ডাকো না হরি বলে নয়নের জলে বাঁচাই কেন তারে ডাকো না মায়ারি সংসারে আমার আমার বলে মায়ারি সংসারে আমার আমার বলে চিরকাল পরকাল হারায়ো না মায়ারি সংসারে আমার আমার বলে মায়ারি সংসারে আমার আমার বলে ইহকাল পরকাল হারায়ো না ভাই ইহকাল পরকাল হারায়ো না ইহকাল পরকাল হারায়ো না ভাই ইহকাল পরকাল হারায়ো না ইহকাল পরকাল হারায়ো না হরি বলে নয়নেরি জলে বাসাই কেন তারে ডাকো না হরি বলে নয়নেরি জলে বাসাই কেন তারে ডাকো না নিতাই বলে ভাই আর তো সময় নাই নিতাই বলে ভাই আর তো সময় নাই যারা দে গোবিন্দ বলো না নিতাই বলে ভাই আর তো সময় নাই নিতাই বলে ভাই আর তো সময় নাই যারা দে গোবিন্দ বলো না ভাই যারা দে গোবিন্দ বলো না যারা দে গোবিন্দ বলো না ভাই যারা দে গোবিন্দ বলো না যারা দে গোবিন্দ বলো না হরি বলে নয়নেরি জলে বাসায় কেন তার ডাকো না হরি বলে নয়নেরি জলে বাসায় কেন তারে ডাকো না হরি হরি বলে দিন পুরাই গেল হরি হরি বলো দিন পুরাই গেল পারে সম্ভাল কিছু করো না ভাই পারে সম্ভাল কিছু করো না পারে সম্ভাল কিছু করো না ইহকাল পরকাল হারায়ো না ইহকাল পরকাল হারায়ো না জয় হে গোবিন্দ বলো না জয় হে গোবিন্দ বলো না ভাই জয় হে গোবিন্দ বলো না জয় হে গোবিন্দ বলো না ভাই জয় হে গোবিন্দ বলো না 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 হরি বলে নয়নেরি জলে বাসায় কেন তারে ডাকো না হরি বলে নয়নেরি জলে বাসায় কেন তারে ডাকো না জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल जी की जय परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्य जगत श्री लक्ष्मी बड़मा की परमाराध्य जगत श्री लक्ष्मी बड़मा की परमाराध्य जगत श्री लक्ष्मी बड़मा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की पूज्य पाद श्री आचार्य देव की संघ की संघ की संघ की वंदे आज पितॄन् वंदे पार्थिव वंदे मालवर्गन् वंदे हम कृष्ण देवदास वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
परम प्रेम से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय पवित्र भाई जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु रविंद्र भाई जय गुरु भाई जय गुरु हमको जय गुरु माँ मन ज्यादा मन जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई प्रभाकर भाई गुणंतर भाई शिवानंद भाई जय गुरु मगन भाई जय गुरु जय गुरु समस्त सबाई के जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु सरदा स्मिता माँ समस्त जय गुरु जय गुरु कैलाश जय गुरु भाई जय गुरु पंकज भाई जय गुरु निमाइला जय गुरु निवेदिता माँ जय गुरु अनित भाई जय गुरु समस्त जय गुरु पद्मिमा हेमगिनी समस्त पूर्णिमा समस्त पुरुषोत्तम भाई सरस्वती माँ समस्त जय गुरु जय गुरु निर्मल प्रभा माँ जय गुरु संगीता माँ जय गुरु समस्त जय गुरु सुशील भाई जय गुरु स्मिता माँ अजय भाई समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु निवेदिता माँ जय गुरु प्रदा जय गुरु समस्त सबाई के जय गुरु जय गुरु मंदाकिनी माँ जय गुरु कुमुदिनी माँ जय गुरु पूर्णदा जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु जय गुरु जय श्री माँ आज्ञा मुझे चाहूँ तो सियाड़े जावा कथा अन्य आड़े आज रही केमती के जाने हौ जय गुरु कुआड़े जावा कथा जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु फाइनल करवा फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु प्रणता उर्णिमा समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सुशील भाई हाँ सुशील भाई जय गुरु जय गुरु चेष्टा ठीक ठीक हाँ हाँ फाइनल फाइनल करवा फाइनल जय गुरु जय